Es krim pedas. Dong, Hah? Mami nanya, Apa? manisan es krim apa Mami? Marisan Mami lah. Bener. Istriku lo tercantik di dunia lo. Wah, Makasih loh. Terus Iya. itu maksudnya nggak manis? Maksudnya itu Manis. manis. nah katanya Manis. tadi Manis. Dia mau. Manis. Aice, manis, Aice. Mantan kamu namanya Aice. Manis ya Aice ya. Orang ada hubungan. Es krim aja. Mantan Aice, manis. oh kan mantannya namanya Aice. Enggak ada hubungannya mantan. Katanya manis, manis ya manis. Iya mantanmu Aice. Berarti Aice mantanmu. Pedas. Seketika jadi pedas. Kira pedes tolong. Beli minum kali ya? Oh, teh Rio. Ada teh Rio. Mantan lu ya Rio ya? Mantan. Rio. Ajak gua kesini karena ada Rio. Oh, gitu model. Saling balas. Satu-satu. Enggak, lu nikah aja Satu-satu, sama gua nih. iya. Cerita dari Rio. Orang ada gila lu. Ya.